Ang kalipay mabayran ba og salapi? Well, kani manggod nga pangutana mga kay-Johnny is duality ni. So kung atong ibase sa pangkalibutanon lang ha, kabutang makaingon gyud ko nga yes, ang kalipay mabayran og salapi. Mangutana mo nga kung ano, mo ni akong tubag. For example, ana ay usa ka pamilyahan nga nagmalisuron, walang-wala gyud sila, no? O nya ako kunuhay charot nga kwartahan kunuhay ko, ha? Ako kunuhay nga kwartahan ko. Nya nakita na ko ang ilang sitwasyon nga grabe gyud, nagmalisuron gyud sila. O nya unsa may akong buhaton? Tagaan ako sila kwarta. Kay palit nila bugas, tagaan ako kwarta kay pamalit nila mga utensils, mga clothes, di ba? Sa kadto nga pamilya, unsa may mabati nila, unsa may ma-feel nila sa ilahang kasing-kasing kung hatagan ako sila nga walang-wala gyud, di ba? Syempre malipay, di ba? Tungod sa kwarta nalipay sila, di ba? For example pud, naay mo hang higala, naay mong higala ha, suod gyud nimo nga higala. Unya naa siya uyab, gihagad siya ba nga mag-date sila sa syudad. Unya akong barkada kay wala may kwarta, kay ako nga kwartahan, tagaan gyud na ako siya kwarta. So unsa may bation niya nga kung akong tagaan siya, di ba? Syempre malipay kay siya tungod nako makadto siya siyang uyab. Wow. Maka-date siya sa iyang uyab tungod sa ako no nga ako siyang gihatagan og kwarta, makaadto siya. Syempre siya malipayon kauban ang iyang uyab. So nang ako basta sa pangkalibutan lamang, ang kalipay gyud mabayran gyud og salapi, diba? Bisan ako sa akong kagalingon, ako nga daghay kwarta kunuhay charot, padto ko sa gawas, diba? So may bation ako malipay. Syempre tungod sa kwarta nakaanhi ko diri sa gawas, nakakita ko og nice nga mga outlook diri sa gawas, di ba? Bisan asa ka mo adto, di ba? Syempre akong kalipay tungod sa kwarta nagmalipayon ko, di ba? Wala na ra ka simple, nga basta lang pangkalibutanon siya, ha? Naara sa mga pamilya, tagan nimo mga parente, malipay sila kung tagaan mo sila kwarta. Naman ako kayong ko nga ang kalipay mabayran gyud og kwarta basta pangkalibutanon, okay?